अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी हवाओं का रुख चलने का सिलसिला अब भी जारी है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रियासत ने यह तय कर लिया है कि तहरीक इंसाफ की हर मज़ामत को ताकत के जोर पर रोका जाएगा। यही वजह है कि सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान को सजाएं सुनाए जाने का सिलसिला जारी है और अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की मज़ीद गिरफ्तारियां भी अमल में आ सकती हैं, क्योंकि एक तरफ सानिया 9 मई है जो तहरीक इंसाफ के साए की तरह पीछा कर रहा है और दूसरी जानिब 26 नवंबर के एहतजाज के केसेस भी तहरीक इंसाफ के लिए नई सियासी मुश्किलें खड़ी करने जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर एहतजाज के 3 मुकदमात की जल्द समाअत का फैसला किया है और 25 जुलाई को समाअत भी मुकर्रर कर ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह के रूबरू प्रोसिक्यूशन ने दरखास्त दायर की है। इस दरखास्त में 26 नवंबर एहतजाज से मुताल्लिक इन तीनों मुकदमात को समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है और इस दरखास्त को अदालत ने कबूल करते हुए तीनों मुकदमात को 25 जुलाई की समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए तमाम मुल्ज़िमान और वकला को नोटिस जारी कर दिए। अब यह मामला सिर्फ रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत तक महदूद नहीं है, बल्कि आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में भी 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की समाअत हुई, जिसमें 2 अदालतों ने तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनान को मजमूई तौर पर 66 माह की सजा सुनाई है। इस फैसले से साफ जाहिर होता है कि अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ एहतसाब और कानूनी कार्रवाइयाँ तेज तर हो रही हैं और ये इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है कि कल जब रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ये मुकदमात समाअत के लिए लगेंगे तो मजीद रहनुमा और कारकुनान मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। 26 नवंबर के इस केस में पीटीआई के बड़े नाम जिनमें अली अमीन गड्ढापुर, आरिफ अलवी, हम्माद अजहर और दीगर अहम रहनुमा भी शामिल हैं जो इस केस में मुश्किल में आ सकते हैं। अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज जो 7 अगस्त तक छुट्टियों पर थे, जिनकी छुट्टियां मनसूख करके उन्हें 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमात के ट्रायल के लिए तलब कर लिया गया है, इससे जाहिर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को मजीद कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा और मुमकिन है कि इन कानूनी चैलेंजेस का सामना बजाते खुद बानी पीटीआई को भी करना पड़े। और इसी बात का इजहार सलमान अकरम राजा भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ फैसलों का सैलाब आ रहा है और पीटीआई भी इस सैलाब की जद में आ सकते हैं। अब एक तरफ कानूनी मुश्किलात तहरीक इंसाफ का पीछा कर रही हैं, तो वहीं पर सियासी मामलात में, पॉलिटिकल डोमेन में भी मुश्किलात का सामना है जिसका हल दिखाई नहीं दे रहा है और तहरीक इंसाफ का कोई सियासी हरबा काम नहीं कर रहा है। और जिस तरह 9 मई और 26 नवंबर के केसेस में बड़ी पेशरफ सामने आ रही है, ऐसे में बिलाशुबा पार्टी कारकुनान और रहनुमाओं का मोराल भी कम हुआ होगा और नफसियाती तौर पर पार्टी पर यह दबाव भी बढ़ रहा होगा कि अगर वो एक और एहतजाज करते हैं तो कहीं माजी की तरह ये एहतजाज भी तहरीक इंसाफ की गले की हड्डी ना बन जाए। और शायद यही वजह है कि फिलहाल 5 अगस्त के एहतजाज की तैयारियां भी ना होने के बराबर दिखाई दे रही हैं। एहतजाज का कोई माहौल बनता नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ के दरमियान रंजिशें भी बढ़ती चली जा रही हैं और इन तमाम पहलुओं पर बानी पीटीआई भी मायूसी का इजहार कर रहा है और उन्होंने अपनी ट्वीट बात का इकरार किया है कि पार्टी 5 अगस्त के एहतजाज का मोमेंटम बनाने में नाकाम रही है, जिसकी वजह पार्टी में बढ़ते हुए इख्तलाफात हैं। और उन्होंने इस बात का भी बरमला इजहार किया है कि जो भी पार्टी में इख्तलाफात पैदा करेगा उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। यानी बानी पीटीआई पार्टी में बढ़ते हुए इख्तलाफात से बेचैन और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। बानी पीटीआई के इस बयान से ये जाहिर भी होता है कि वो ये समझते हैं कि पार्टी की आदत सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही है और उनकी रिहाई के लिए कोई कोशिश नहीं कर रही। अब बानी पीटीआई का बयान जाहिर करता है कि वो 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक को लेकर अपनी पार्टी की आदत से खुश नहीं है और ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ तनहा एहतजाज का बोझ अकेले उठाने से कासिर है और यही वजह है कि पीटीआई ने बानी पीटीआई की रिहाई का बोझ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के सपोर्ट कर दिया, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बानी पीटीआई की रिहाई की तहरीक के सरबराही महमूद खान अचकज़ई के सपोर्ट कर दी गई है, जबकि अलामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रज़ा समेत दीगर रहनुमा भी अपनी पार्टी के साथ एहतजाज में शिरकत करेंगे। अब इससे जाहिर हो रहा है कि तहरीक इंसाफ के पास एहतजाज की कोई हिकमत अमली नहीं है और इस वजह से हुकूमत की सफ़ों में भी सुकून दिखाई देता है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ को अपनी एहतजाजी तहरीक को कामयाब बनाने के लिए बानी पीटीआई के साहबजादों कासिम और सुलेमान की मदद की ज़रूरत पड़ गई है। लेकिन तलाल चौधरी कहते हैं कि जब पूरी पीटीआई कुछ नहीं कर सकी, ऐसे में बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आकर अब हुकूमत ये जाहिर कर रही है कि तहरीक इंसाफ उसके खिलाफ कोई ठोस हिकमत अमली नहीं बना सकती, इसलिए उसको पीटीआई से किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। लेकिन साथ हुकूमत ये इंदिया दे रही है कि अगर कासिम और सुलेमान ने कानून को हाथों में लेने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, जिस पर आज अलीमा खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी पीटीआई के साहबजादे कहते हैं कि वो हर सूरत एहतजाज में शामिल होंगे, चाहे उतार क्यों ना कर लिया जाए। बहरहाल तहरीक इंसाफ के एहतजाज की हिकमत अमली फिलहाल वाज़ेह नहीं है। मुमकिन है तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को भी एहतजाज ना कर सके। शायद यही वजह है कि अब बानी पीटीआई कासिम और सुलेमान के जरिए अपना मकसद अमरीकी हुकूमत के सामने अब मुकदमा लड़ना चाहते हैं। और कासिम और सुलेमान ने गुज़श्ता रोज़ रिचर्ड ग्रेनल से मुलाकात की, फिर उसके बाद उन्होंने जो विल्सन से भी मुलाकात की और इन मुलाकातों का तनाजुर बानी पीटीआई की रिहाई है। तहरीक इंसाफ इस कोशिश में है कि डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई की रिहाई में अपना किरदार अदा करें।
اب تحریک انصاف اس مقصد میں کامیاب ہوتی ہے بظاہر تو ایسا مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن حکومت قاسم اور سلیمان کی امریکی عہدیداروں سے ملاقات پر تنقید ضرور کر رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا کہ بانی پی ٹی آئی کے صاحبزادے امریکہ میں صرف تصویریں نہ کھنچوائیں، فیکٹ شیٹ بھی دکھائیں۔ بظاہر امریکہ جس سے پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ توقعات وابستہ تھی، ابھی تک امریکہ سے ایسا کوئی رسپانس حکومتی سطح پر سامنے نہیں آیا جس میں بانی پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کا کوئی ذکر ہو۔ ایسے میں جب قاسم اور سلیمان وہاں ہے تو جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے وہ بھی یہ سمجھتی ہے کہ یہ ان کا ڈیموکریٹک رائٹ تو ضرور ہے، جمہوری استحقاق ہے کہ وہ اس کو انٹرنیشنلائز کر سکتے ہیں، تحریک چلا سکتے ہیں، اور یہی بات عطا تارڑ بھی کر رہے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے وہ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتائیں، انٹرنیشنلی بھی یہ بتائیں کہ ان کے جو والد ہیں وہ کن کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ توشہ خانہ کیس کیا ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس کیا ہے، 9 مئی کا معاملہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جس جگہ پر بھی جائے ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن آپ یہ ضرور دکھائیں، فیکٹ شیٹ سامنے رکھیں کہ کس کیے کی سزا بانی پی ٹی آئی کو مل رہی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک طرف حکومت ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جس میں خود ہاؤس ان آرڈر نہیں ہے، ڈیوائیڈ نظر آتی ہے۔ دوسری اپوزیشن جماعتوں کا جس میں تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں، کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں، اور آج ہی وزیر اعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان سے جمعیت علماء اسلام فی کے سربراہ سے ملاقات ہوئی ہے، اور کے پی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اس پر بھی بات کی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے اپوزیشن الائنس تو پی ٹی آئی نہیں بنا سکی، تاہم تحریک تحفظ آئین پاکستان پہ تکیہ کیے ہوئے اس وقت علی بخاری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم علی بخاری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے 9 مئی، پھر اب 26 نومبر، ہم نے دیکھا کہ 9 مئی میں بیک ٹو بیک سرگودا اے ٹی سی، پھر لاہور اے ٹی سی، پھر اسلام آباد کی عدالتوں نے تقریباً 12 کارکنان کو 66 ماہ کی سزا سنا دی ہے۔ تو لگتا تو یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے گرد ہر گزرتے دن گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں یار، گھیرا تو بڑے عرصے سے تنگ ہے نا، گھیرا آج کا تو تنگ نہیں ہے۔ 22 اپریل 2022 اپریل سے لے کے آج تک جو ہے ڈے بائی ڈے جو ہے اس میں سختی آ رہی ہے، کبھی کمی نہیں آئی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے آج بھی پولیٹیکل پارٹیز میں پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہی بات ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں کسی بھی جگہ تو فیئر فری الیکشن ہوئے ہیں تو وہ پی ٹی آئی ہی جیتی ہے، اور بہت مارجن سے جیتی ہے۔ پھر اس کو کور اپ کرنے کے لیے بڑے الٹے کام کیے گئے، 26 امینڈمنٹ لائی گئی، ایکٹس میں چینجز کی گئی۔ سو بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، میں اس کو کم سے کم کوئی ایسی چیز نہیں سمجھتا ہوں جو کہ قانونی ہے، اور ایسی بات نہیں ہوئی۔ اس سے پہلے بھی جو پولیٹیکل پارٹیز کو وکٹمائز کیا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ سو یہ چیزیں تو چلتی ہیں آف اینڈ آن۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انصاف مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، کیونکہ انصاف دینا ہے ایک انڈیپینڈنٹ ادارے نے جس کو جوڈیشری کہتے ہیں، اور امتحان تو ان کا ہے۔ پھنسے میں تو گردن تو ان کی پھندے میں، بیکاز کہ یہ جو اتنا ٹرائل ہو رہے ہیں جس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ایک ہی وقوع کے اوپر 3 لوگوں کو جو ہے سرگودا میں لدا ٹرائل ہو رہا ہے، پنڈی میں لدا ٹرائل ہو رہا ہے، اسلام آباد میں لدا ٹرائل ہو رہا ہے، فیصل آباد میں لدا ٹرائل ہو رہا ہے، لاہور میں لدا ٹرائل ہو رہا ہے، کوئٹہ والے میں لدا ٹرائل ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارا تو نہیں، یہ دنیا کے سامنے ایک جوڈیشل سسٹم کا مذاق ہو رہا ہے۔ لیکن علی بخاری صاحب ظاہر ایک چیلنجنگ انفارمیشن میں آپ کی انفارمیشن میں ذرا اس میں تھوڑا اضافہ کر دوں آپ کی اجازت سے، جی پلیز، کہ یہی کیسز تھے، اور لیکن ان میں جج جو بیٹھے ہوئے تھے پنڈی، راول پنڈی کے جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے جج تھے، انہوں نے سب کو بیل آؤٹ کیا، سو بہت سے لوگوں کو ڈسچارج کیا۔ یہی کیسز تھے جو سرگودا میں پہلے جج بیٹھے ہوئے تھے اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے، انہوں نے لوگوں کو ایکویٹ کیا، بری کیا انہی کیسز میں، اور ساتھ دونوں نے بہت بڑے بڑے خط بھی لکھے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری فیملی کو یہ تھریٹس آ رہے ہیں، اور ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے اس ٹائم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ شہزاد گھیبا صاحب تھے جو آج کل سپریم کورٹ میں جسٹس ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے بجائے ان کو ٹرانسفر کی گئی۔ اور اب تو میں یہ کہوں گا کہ اپنی من پسند کے جو ہے حکومتی سر ان شارٹ ہواؤں کا رخ تو آپ کی فیور میں نہیں ہے اس وقت، سچویشن خاصی چیلنجنگ۔ آپ نے سوال کیا، میں بڑا سمپل اور لے مین کی زبان میں سمجھا رہا ہوں، میں کوئی ٹیکنیکل بات نہیں کر رہا ہوں۔ اپنی مرضی کے ججز لائے گئے، کیونکہ اسپیشل کورٹس کے جج جو ہیں وہ جوڈیشری ان کو اپوائنٹ نہیں کرتی، ان کو اپوائنٹ فیڈرل گورنمنٹ کرتی ہے، لا منسٹری کرتی ہے۔ پوائنٹ آپ کا آ گیا سر، بالکل درست فرما رہے ہیں آپ۔ دیکھیں چیلنجنگ سچویشن میں کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور اس میں بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے جو حال ہی میں ٹویٹ کی گئی ہے وہ اشارہ اپنی قیادت کی طرف بھی کر رہے ہیں، وہ ڈیوائیڈ کی بات بھی کر رہے ہیں کہ ایسے میں ہمیں کنسنسس پالیسی بنانی چاہیے، یونیفیکیشن ود ان دا پی ٹی آئی نہیں ہے، اور اگر ایسا رہے گا تو پھر کچھ لوگوں کو تبدیل کرنے کا اندیا بھی وہ دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ تو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی بات بھی کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی۔ دیکھیں، اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی تو بات کرنی بھی چاہیے، اس میں کوئی دوسری رائے بھی نہیں ہے کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر ہونا چاہیے، اور جو ان کی بات کو نہیں مانتا اس کو بالکل سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں نا۔ کچھ تبدیلیاں آنے جا رہی ہیں پی ٹی آئی کیا ہے،
پی ٹی آئی کیا ہے جس میں عمران خان صاحب ہے. پی ٹی آئی کس کو فالو کرتی ہے؟ عمران خان صاحب کے حکم کو فالو کرتی ہے. میں اگر آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس لیے بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا میں ٹکٹ ہولڈر اور الیکشن جیت کے الحمدللہ فارم 45 کے لیے اسلام آباد سے بیٹھا ہوں. میرے سر پہ ان کا دست شفقت ہے. دیٹس وائی آئی ایم سٹنگ ہیئر. تو سر اب کچھ بات یہ ہے کہ جو تبدیلیاں آپ نے بات متوقع ہیں کی پاکستان تحریک اختلافات، انصاف میں؟ آپ نے جو، میں اس کو ذرا پورا کر رہا ہوں. آپ نے کہا اختلافات، یار ہم تو اتحاب الہی تو نہیں کہوں گا میں، اتحاب دنیا کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. لیکن جو حکومتی پارٹی ہے، اگر میں ان کی مثال آپ کو دے دوں اور اگر میں کہوں کہ جی مریم نواز اور شہباز شریف صاحب میں بھی بہت اختلافات ہیں. یہ نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم جو ہے سو کالڈ، وہ جاتے ہیں چوہدری نثار صاحب کو گھر عیادت کرنے کے لیے. تو اسی دن جو قمر الزمان صاحب ہیں جو چوہدری نثار سے الیکشن جن کو جتایا گیا ہے، ان کو مریم صاحبہ لاہور بلا لیتی ہیں اور ملاقات کرتی ہیں. تو بہت کھلی انڈیکیشن ہے کہ نہیں، اس سے چاچا ظاہر ہے بھتیجی میں آپ بھی اختلاف ہے. خوش تو ہو سکتے ہیں اس سب سے، چیزوں میں ہوتا ہے لیکن پرابلم آپ کی ہے نا سر اس وقت. مطلب یہ آپ کی خوشی کے لیے تو کافی ہوگا کہ ادھر بھی اختلافات چل رہے ہیں، لیکن آپ کو پھر میں کہہ رہا ہوں بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. سر پھنسے آپ ہوئے ہیں اس وقت. سارے پھنسے ہوئے ہیں بھائی، ایسی بات کوئی نہیں ہے. جو 17 سیٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی جواب دیں. ان کو بھی جواب دینا ہے کہ چینی کیوں مہنگی ہوئی ہے، جبکہ آپ کو جو ہے نا آپ کے کمشنر جو شوگر کریشنگ ہے اس نے لکھ کے دیا تھا ان ریٹن آفیشیل، سرکاری گورنمنٹ آف پاکستان، حکومت پاکستان کا ڈاکومنٹ ہے کہ آپ نے چینی جو ہے ایکسپورٹ نہیں کرنی. آپ نے کیسے کر دی؟ پھنسے ہوئے تو وہ بھی ہیں کیونکہ جو ہے آپ کے جو کسان ہے وہ اس کی جو آپ نے گندم کی قیمت دی ہے جو 2200 روپیہ 3200 روپیہ میں اس کو کاسٹ کرتی ہے خود. پھنسے ہوئے تو وہ بھی ہیں جو بجلی دنیا کی مہنگی ترین دے رہے ہیں. پھنسے ہوئے تو وہ بھی ہیں جنہوں نے 8 روپے پیٹرول اور 11 روپے ڈیزل مہنگا کیا جب دنیا ساری میں پرائس مہنگی نہیں ہوئی. تو بھائی پھنسا ہوا یہ ہم تو بھگت رہے ہیں نا نہ کردہ گناہوں کی. تو ہم تو ایک سٹانس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، پرنسپل سٹانس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. جو پرنسپل صورتحال سٹانس اس پہ وقت نہیں یہ کھڑے ہے ہوئے، علی بخاری صاحب جو پاور پالیٹکس کہ کرتے ہیں ان کو تو پاکستان، پاور پالیٹکس بچانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ان کو تو کہیں ذرا میں آپ کے تفاصل سے یہ پیغام دیتا ہوں کہ اپنے گارڈوں کے بغیر اکیلے مارکیٹ میں پھر کے تو دکھا دیں، بازار میں جا کے تو دکھا دیں، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں. پاکستان تو تحریک یہ انصاف بات کو کرنا اپنے بڑا احتجاج ایزی کے ہے. لیے بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کو ایکٹیو کرنا پڑا ہے، اور محمود خان اچکزئی کے کاندھوں پہ رسپانسبلٹی ڈالی جا رہی ہے کہ اب بانی پی ٹی آئی کی رہائی آپ کرائیں، آپ اس کے لیے آگے بڑھیں، آپ لیڈ کریں اس تحریک کو. تو اس سے تاثر تو یہ بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس خود کو وہ قیادت موجود نہیں ہے. تو قیادت موجود ہے تبھی تو جیلیں کاٹ رہے ہیں بھائی. 77 سال کی خواتین ہیں جن کو کینسر کے مریض ہیں اور ان کو 10 سال سزا دے رہی ہے، اور آج بھی وہ کہتی ہیں ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں 2 سال پہلے کھڑے تھے. تو یہی قیادت ہوتی ہے نا. اور قیادت کیا کوئی آسمان سے تو نہیں آتی. قیادت ہوتی ہے آپ کے اپنے لوگوں میں سے، اور آپ کے اپنے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آج بھی پی ٹی آئی نے 2024 کا الیکشن لڑا، 265 سیٹوں میں پاکستان پی ٹی آئی ہی تھی جس نے پاکستان کی ساری سیٹوں پہ ٹکٹ دیے. باقی تو کسی پارٹی کے 210 سے اوپر ٹکٹ ہولڈر ہی نہیں ہے. آپ کی گفتگو سے تو یہ لگتا ہے پی ٹی آئی کے اندر سب اچھا چل رہا ہے، کوئی کچھ برا ہے ہی نہیں. اگر اسی اپروچ کے ساتھ آپ چلیں گے تو پھر تو جو آپ فیس کر رہے ہیں وہ فیس کرتے رہے. علی بخاری صاحب آپ کو مبارک ہو. میری میری بات پوری تو لینی تو مبارک تو ہم نے لینی ہے اور آپ لوگوں سے لینی ہے، کیونکہ اینڈ ریزلٹ جو ہے وہ تو حق کا ہی ہوتا ہے. یہ تو خدا کی قدرت ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے لوگ آئے چلے گئے. ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگی تو لوگوں نے کہا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن الٹیمیٹلی ضیاء الحق کے جانے کی دیر تھی. تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک خدائی امر ہے، وہ رب کی ذات بہتر جانتی ہے. لیکن جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان کو انگلی کو سورج کے سامنے رکھ لینے سے سورج کی روشنی چھپ جاتی بھائی، نظر آتی ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کے کیمرہ مین کو بھی پتہ ہے، سننے والے لوگوں کو بھی پتہ ہے. اب محمود اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ آج سے نہیں ہیں. محمود اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ اپوزیشن کے اندر گرینڈ الائنس میں موجود ہیں. راجہ ناصر صاحب ہمارے ساتھ گرینڈ الائنس میں موجود ہیں. باقی سیاسی پارٹیاں جو بخاری صاحب مجھے بریک لینی ہے سر. جو ایک آپ سن لیں، ایک منٹ سن لیں. ایکچولی جو مجھے آپ کی لائیو جانا لوکل پارٹیز ہیں، ڈومیسٹک پارٹیز ہیں، جن میں آپ ٹھیک. علی بخاری صاحب آئی ہیو ٹو ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک ہیئر. پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے بریک اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، خیبر پختونخوا کی سیاست میں اس وقت ہلچل نظر آ رہی ہے، اور لا اینڈ آرڈر سچویشن کے اوپر ایک جرگہ بھی بلایا گیا. گنڈا پور صاحب نے خطاب بھی کیا. بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم درانی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سر ابھی گزشتہ ہفتے کی بات ہے، ہم کوئی ڈائلاگ کی یا انگیجمنٹ کی بات کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے ہاں 2 آپشنز کے پیرلل احتجاج بھی ہوگا، کوئی ڈائلاگ بھی ہوگا، لیکن ابھی تو سچویشن از ویری مچ چینجڈ. پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، اور دوسری طرف جو گھیرا ہے وہ بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے. پہلے سرگودا اے ٹی سی کے فیصلے، اس کے بعد لاہور اے ٹی سی سے، پھر اب اسلام آباد کی عدالت نے 12 کارکنان کو سزائے. تو گھیرا تو ہر گزرتے دن کے ساتھ تنگ ہوتا جا رہا ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت جو ہے وہ جو ساری صورتحال چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ
हुकूमत ने जो करना है वो हुकूमत करती जा रही है। अपोजिशन जो है वो अपोजिशन है, वो जेलों में है। हुकूमत का तो हक होता है, अख्तियार होता है कि वो जितना मर्जी जुल्म कर ले। तो मेरा ख्याल ये है कि जिस किस्म का हुकूमती इक़दामात इस वक्त चल रहे हैं वो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि हुकूमत इस वक्त पूरे निज़ाम के खिलाफ वो लग रही है। मतलब एक तरफ सफ बस्ता लग रही है कि वो शायद पूरे के पूरे जमहूरी निज़ाम को ही फारिग करना चाहती है। इस किस्म का रवैया जो होता है वो कुछ दिन तो ताकत का एहसास देता है, उसके बाद पता चलता है कि जो लोग अपने आप को ताकतवर समझ रहे हैं वही एक बोझ बन जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो जो सिचुएशन बनी हुई है वो पूरे निज़ाम के लिए खतरा है, और हुकूमत जो है वो अपने ही लिए नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए एक खतरा बन चुकी है। और ये जो अपोजिशन की एपीसीज होती हैं या इस किस्म की कॉन्फ्रेंसेस होती हैं जिनमें से कुछ शायद निकलता भी नहीं है, लेकिन वो तो खैर एक फॉर्मेलिटीज हैं जो वो करते रहेंगे। लेकिन जो पब्लिक का ओपिनियन है वो हुकूमत के खिलाफ बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ ये पब्लिक की मुश्किलात बढ़ रही हैं। हुकूमत की डिलीवरी नहीं है, हुकूमत जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात को प्रोटेक्ट करती हुई, हुकूमती अफराद जो है वो अपनी फैसिलिटीज और अपनी जो वो हैं अपने एसेट्स और अपनी चीनी को बचाते हुए और अपने मफादात को संभालते हुए अपने इश्तिहारात को चलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सिचुएशन इस वक्त है ये पहले से भी ज्यादा गंभीर होगी, और जो हुकूमत 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो इक़दामात कर रही है वो हकीकत में कल मुझे नजर आ रहा है कि इसी हुकूमत के अपने ही खिलाफ ये इक़दामात हैं जो इस हुकूमत को कमजोर भी करेंगे और इस हुकूमत को जो है वो आप देखें ना नुकसान जरा सब जो बात आप कर रहे हैं वो जाहिर है हुकूमत के अपने को गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं, परफॉर्मेंस के, डिलीवरी के इशू हो सकते हैं, लेकिन ऑपोजिशन एट दिस पॉइंट इन टाइम को बहुत बड़ा खतरा नजर नहीं आती, और उसकी वजह ये लगती है कि शायद ऑपोजिशन के अपने यहाँ स्ट्रैटेजी का फुकदान है, कोई हिकमत अमली नहीं है। अभी आप ये देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि वो एहतजाज करेंगे, 5 अगस्त तक एहतजाज पीक पे होगा, ये बानी ने कहा है, लेकिन बानी ट्वीट करके कह रहे हैं कि भाई क़यादत पे जो लड़ाइयाँ फड्डे हैं बहुत जल्द बहुत से लोग फारिग हो जाएंगे, ये बात करें। दूसरी तरफ जो है उनके अपने साहबजादे जो अमेरिका में हैं वो वहाँ पे तहरीक चला रहे हैं, और अमेरिका की तरफ से कोई रिस्पांस जब से ट्रंप, और बहुत तवक्कुआत थी कि ऐसे हो जाएगा वैसे, लेकिन वहाँ से भी कोई ऐसा कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो कोई स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली का फुकदान उस तरफ भी नजर आता है सर? मेरा तो ख्याल ये है कि जी अपोजिशन के पास जो इस वक्त की सूरत हाल है, देखें अपोजिशन का इस वक्त सिर्फ एक एसेट है जिसको हुकूमत किसी भी तरह से डैमेज या कमजोर नहीं कर पा रही। वो उनका एसेट जो है वो इमरान खान साहब है, और जब तक वो जेल में हैं उन्हें कोई खतरा नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी को कोई खतरा नहीं है, उनका अवाम के अंदर जो ग्राफ है वो नहीं गिरेगा। ये बात हुकूमत को समझ में नहीं आ रही। हाँ, जो ही अगर वो जेल में नहीं रहते तो उनके लिए चैलेंज देखे ना जी, आज जो उनकी लीडरशिप बाहर है वो जितनी मर्जी कमजोर हो जाए, उस पर जितने मर्जी इल्जामात लग जाए, उस पर जो मर्जी हो जाए, अंदर बैठे हुए फर्द की सेहत पे और उसकी पॉपुलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये वो तारीख के असबाक हैं, ये वो तारीख के सवालात हैं जो माजी में भी रहे हैं, आज भी रहे हैं, कि जेल में बैठा हुआ आदमी जो कॉम्प्रोमाइज ना कर रहा हो वो इंसुलेट हो जाता है हर किस्म के डैमेज से। ये हुकूमत नहीं समझ रही। हुकूमत को तो ये चाहिए कि वो अभी जो पब्लिक पॉपुलैरिटी और लीडरशिप वो सारे इन लाइन है। अब उनके बच्चे भी निकल आएंगे, वो बाहर से चलाए अंदर से चलाए, वो भी एक एसेट बन जाएंगे, स्ट्रेटेजिक एसेट बन जाएंगे, मरूसियत का हो या ना हो। मतलब ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये करके हुकूमत और ऑपोजिशन वाले स्टिल दैट मैन स्टिल बिहाइंड द बार्स ना। वो आप जो बात कर रहे हैं जाहिर है वो जो कॉम्प्रोमाइज़ ना कर रहा हो, जो खड़ा हुआ हो, और जाहिर है अब वो किसी डील या ढील के झांसे में ना आ रहा हो, वो अपनी जगह पे, लेकिन जो बाहर हैं अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हों, वो हर तरीके से समझौता करने के लिए तैयार हो, वो शायद कुरैशी साहब के किसी केस में बरी होने पर भी ये कहें कि नहीं अभी तो 8-9 केसेस और हैं, तो फिर व्हाट डिफरेंस डज इट मेक सर?
देखिए यही तो मजा है। मतलब ये है कि बाहर वाले कुछ भी कर ले, अंदर वाले पे उसका कोई असर नहीं है, वो खुद ही डैमेज। अच्छा ये उसका देखें, अब बाहर वालों में से कुछ को हुकूमत से राब्ते के लिए छोड़ा हुआ है, कुछ को एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते के लिए छोड़ा हुआ है, कुछ को जो है इलेक्शन जीतने के लिए छोड़ा हुआ है, कुछ को इलेक्शन के लिए कॉम्प्रोमाइज। अभी क्या हुआ है केपीके में है, हुकूमत और अपोजिशन जो है वो माल वालों के लिए या हुकूमत जो अपने पसंदीदा उम्मीदवार थे उनके लिए सब इकट्ठे होकर बैठ गए और बिला मुकाबला है, मतलब कंसेंसस इलेक्शन करवा दिया। तो इससे क्या अवाम को पैगाम मिला? अवाम को यही पैगाम मिला कि हुकूमत और इस वक्त की जो बाहर बैठी हुई अपोजिशन है वो सारे एक ही हैं। फर्क क्या है, वो जो अंदर बैठा हुआ है, अंदर वाले को मुमताज कर दिया, और जो भी रॉन्ग डूइंग हुई है सब कुछ इजाजत से हुआ होगा, लेकिन नुकसान नहीं हुआ। नुकसान उनको हो गया जो बाहर है और जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया। तो ये वो देखिए, ये वो डबल एज स्ट्रेटेजी हुआ करती है। फायदा किसको हो रहा है हुजूर? इसका फायदा मतलब कोई ना कोई बेनिफिशियरी भी तो है ना सर? देखें जी, इसका बेनिफिशियरी तो खान साहब है, उन पे कोई असर ही नहीं है। देखो ना जी, उनके 6 बंदे और आ गए सेनेट में, कुछ भी नहीं किया। वो लोग आ गए, लेकिन तासुर तो ये कि 8 आ सकते थे। कागज तक देखें, वो लोग आ गए जिनके कागज तक जमा नहीं हो सकते थे इलेक्शनों में, मतलब दे आर एडवांसिंग। उनके बच्चे भी अब मैदान में निकल आए हैं। इस वक्त जो है पब्लिक के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी भी ऊपर जा रही है। हुकूमत का ये हाल है कि वो चीनी खाने से फारिग नहीं हो रही, वो पेट्रोल चुराने से फारिग नहीं हो रही, वो किसी किस्म की डिलीवरी के लिए तैयार नहीं हो रही। मेरा बड़ा सादा सा सवाल है दुरानी साहब, बच्चे निकल आए, ये अब बच्चे क्या कर सकते हैं? मतलब अमेरिका में है इस वक्त, अमेरिकी सरकार ने अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की पावर रिज्यूम करने के बाद जिस तरह का रिएक्शन दिया है, कोल्ड शोल्डर दिया है पीटीआई को, तो वहां से तो पीटीआई को खुद को तवक्कुआत नहीं है। यहाँ आ जाएंगे, क्या करेंगे सर? क्या क्या मतलब होगा क्या? देखें ऑपोजिशन वालों ने क्या कर, तो मैं तो पहले दिन से पीटीआई की इस हिकमत अमली पे मेरा एतराज था कि जी जाओ और हमला करो जी, और जनाब जेल में से निकाल लेंगे। ऊपर से कुछ नहीं करना होता अपोजिशन ने तो रोना होता है, धोना होता है, पीटना होता है, भूख मारनी होती है। मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अवाम के दुखों में आम आदमी की तरह सड़क के से लेके, मतलब गली तक से लेके असेंबली तक के अंदर पीटना होता है। वो पिटैया कर रहे हैं। और देखें इस वक्त उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ मजलूमियत चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ हुकूमत का जुल्म चाहिए, जो हुकूमत वाफर मिकदार में उनको दे रही है, विदाउट रियलाइजिंग कि ये सारे का सारा वो एसेट्स हैं जो अपोजिशन को मजबूत किया करते हैं और हुकूमतों को कमजोर किया। आप ये कह रहे हैं कि जो केसेस के फैसले बड़ी तेजी से आना शुरू हो गए हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा हुकूमत के लिए? डेफिनेटली। बाजी की आपको मैं कितनी मिसालें तारीख से उठा के बताऊं। मतलब ये होता है कि नए हुकूमत में आए हुए लोगों के लिए, जैसे इमरान खान साहब भी नए नए आए थे ना, मैं जेल में डाल दूंगा, मैं एसी उतरवा दूंगा। हो सियासतदानों को क्या लगता है एसी उतरने से यार? अब उसको एसी नहीं मिला हुआ तो क्या हो गया, 3 महीने की गर्मी है, फिर ठंड हो जाएगी। जेल तो मजे की चीज होती है, इसलिए बड़ा आजमाइश होती है, बहुत बड़ा। मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन ये है कि ऐसा बंदा जिसने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, उसके लिए और क्या चाहिए? और ऑपोजिशन के देखें, ऑपोजिशन का कोई ड्यूटी नहीं होती। ऑपोजिशन की तहरीक जो होती है वो पत्थर मारने की तहरीक नहीं होनी चाहिए। ऑपोजिशन की तहरीक वो होनी चाहिए जो तसलसल के साथ चलती है। ऑपोजिशन को रोना चाहिए, ऑपोजिशन को सीना को भी करनी चाहिए, ऑपोजिशन को सर पीटना चाहिए, ऑपोजिशन को हुकूमत के सामने रोना चाहिए, अवाम के सामने रोना चाहिए। ये वो काम। अच्छा, लास्ट इदराई साहब, इस रोने धोने में आपको लगता है हुकूमत मुद्दत पूरी कर जाए? वैसे इट्स टू अर्ली टू आस्क, लेकिन सिंस दे सीम्स टू बी इन अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, तो हाँ, मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत अगर इसी सूरत हाल में परपेचुअल अपने जिसे कहते हैं इस की निज़ाम में और नॉन डिलीवरी के साथ अगर मुद्दत पूरी करने की कोशिश करेगी, तो मुझे खतरा लगता है कि पूरे का पूरा सियासी निज़ाम जो है वो मुंतहिम ना हो जाएगी। मुझे लगता है कि मियाँ साहब ने जो अपना पॉलिटिकल एसेट, अपनी पार्टी बनाई हुई है, और जो पीपल्स पार्टी है, जो दोनों पार्टियां हमारा सियासी एसेट है, वो अपनी सियासी एग्जिस्टेंस ना लूज कर बैठे, ये मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। और अगर पॉपुलैरिटी का लेवल एक ग्राफ से नीचे गिर जाए,
किसी भी पार्टी का या किसी लीडरशिप का, फिर उसको कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी आगे नहीं उठा पाती। वो ऐसा गुब्बारा बन जाते हैं जिसमें से हवा निकली हो। वो कहते हैं जी हवा निकल जाए ना गुब्बारे से तो वो चिचड़ा बन जाता है। ये पहले ये दोनों इकट्ठे होके इन्होंने एक दूसरे के साथ अपनी दुश्मनी पूरी कर दी है। अगर ये अलग अलग होते तो आज एक कोई पीटीआई के साथ होता, एक ऑपोजिशन में होता, तो अवाम के लिए एक हलचल का सबब होता। अब ये एक ही डब्बे के अंदर बैठ के और उसी डब्बे को डुबो रहे हैं। ये वो कश्ती है जिसमें दोनों बैठे हुए हैं और दोनों मिलके उसमें सुराख कर रहे हैं, और ये नहीं समझ रहे कि वो अवाम जो पानी की तरह इनके चारों तरफ हैं वो इनके साथ नहीं है। काश के ये इस चीज देखें, मेरा क्या है, मैं तो मतलब एक पार्टी का नहीं हूं, मैं तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए सोचता हूं। मुझे पाकिस्तान का फायदा इस वक्त चाहिए। पाकिस्तान का फायदा जमहूरियत में है, इस्तेहकाम में है, मफाहमत में है, आगे बढ़ने में है। ना तिजारत करते हैं, ना एक्सपोर्ट करते हैं, ना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, ना किसी चीज को सस्ता करते हैं। मुझे सर ब्रेक लेनी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद थे। लेट्स टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। जो मिसमैनेजमेंट की या गवर्नेंस इश्यूज की बात कर रहे हैं, दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, इस पर बात करेंगे हमारे साथ। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के हवाले से सामने आने वाली हालिया खबर ने एक बार फिर रियासती माली मामलात में शफाफियत और एहतसाब के तकाज़ों पर संजीदा सवालात उठा दिए। अब एक खबर के मुताबिक सफरी वाउचर्स की मद में, बाज़ अदायगियों और इनकैशमेंट की मद में 1 अरब रुपए के ज़ायद अखराजात हुए हैं। ये अखराजात स्टेट बैंक की तरफ से किए गए जो AGPR के पास दर्ज हैं, लेकिन कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इन अखराजात का मुफस्सिल मेज़ानिया बनाने में नाकाम रहा है। ऑडिट हुकाम ने इन अखराजात को गैर मजाज और बेज़ाब्ता करार दिया और माली रिपोर्टिंग में कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के ज़ाब्तों में नुमाया खामियों की निशानदेही की है। गो कि इस रिपोर्ट में बराह रास्त बदउनवानी का इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया, लेकिन माली नज़्म व ज़ब्त में इस किस्म की कोताहियाँ खुद ब खुद शकूक व शुबहात को जन्म देती हैं और निज़ाम में बदउनवानी के इम्कानात को बढ़ा देती हैं। ये पहलू नहायत अहम है कि जब रियासत के सबसे अहम कानून साज इदारे के माली मामलात में शफाफियत की ये हालत हो कि खतीर रकम के बारे में मुकम्मल और वाज़े हिसाबात ना रखे जा सकें, तो इससे ना सिर्फ इदारे की साख मुतासर होती है बल्कि वसीतर हुकूमती निज़ाम पर भी सवालात उठते हैं। अब ऑडिट हुक्काम ने इस सूरत हाल को गैर मजाज और बेज़ाब्ता करार देकर दरअसल एक बहुत बड़े मसले की निशानदेही की है जो मुस्तकबिल में किसी भी किस्म की माली बदउनवानी की बुनियाद बन सकता है। अगर तफसीली मीज़ानिया ना हो, अखराजात का दुरुस्त रिकॉर्ड ना हो, तो इससे तासुर पैदा होता है कि शफाफियत महज एक रस्मी तकाजा है जिसकी पासदारी की कोई अमली अहमियत नहीं है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई अखराजात दुरुस्त और शफाफ थे तो फिर इनका तफसीली रिकॉर्ड फौरी तौर पर पेश क्यों नहीं किया जा रहा। इसी तरह अगर रिकंसाइलमेंट का अमल वाकई तकनीकी मसला है तो इसे इतने तवील अरसे तक क्यों मौखर किया गया। ऑडिट हुक्काम की तरफ से इस मामले को गैर मजाज करार देना दरअसल माली उमूर में शफाफियत की बुनियाद पर अदम इत्मीनान का इजहार है। ये हमारे सरकारी निज़ाम का एक देरीना मसला भी है कि अखराजात के बाद हिसाब किताब का अमल अक्सर ताख़ीर का शिकार रहता है, जिससे न सिर्फ शफाफियत मुतासर होती है बल्कि सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। अब डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की तरफ से कौमी असम्बली इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो सफरी वाउचर्स की बाज़ अदायगियों के आदाद शुमार दुरुस्त करके मुकम्मल रिकॉर्ड मुहैया करे। एक मस्बत कदम ज़रूर है, लेकिन असल सवाल ये है क्या इस अमल के नतीजे में निज़ामी इस्लाहात होंगी या ये महज एक रस्मी कार्रवाई साबित होगी। तारीख ये बताती है कि पाकिस्तान में ऑडिट रिपोर्ट्स और कमेटियों की सिफारिशात अक्सर महज फाइल्स तक महदूद रहती हैं और शाज़ो नादरी इसके नतीजे में काबिल ज़िक्र कानूनी या इंतज़ामी इक़दामात किए जाते हैं। बाज़ माहिरीन के नज़दीक मसले की जड़ दरअसल इदारा जाती कमज़ोरी और जवाबदही के फुक़दान है। जब तक माली उमूर में पेशा वराना और सख्त निगरानी का निज़ाम वज़ा नहीं होगा, उस वक्त तक इस तरह की बेज़ाब्तगियाँ दोहराई जाती रहेंगी। अब इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि पार्लिमानी इदारे जो पूरे निज़ाम में शफाफियत और एहतसाब को फ़रोग़ देने की ज़िम्मेदार है, ख़ुद भी अपने माली मामलात में मिसाली शफाफियत इख्तियार करें। इससे न सिर्फ बेहतर होगी बल्कि पूरे निज़ाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मुल्क पर जो कर्ज़ों का बोझ है वो अपनी तरफ, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त क्या है सूबाई सतह पर भी, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। एक तरफ पाकिस्तान कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है, जहां हर पाकिस्तानी औसतन 3 लाख रुपए का मकरूज है। वहीं पंजाब हुकूमत ने पार्लियामेंटेरियंस के लिए 400 महंगे टैबलेट्स खरीदने का मंसूबा मंजूर कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंसूबे पर मजमूई तौर पर 30 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें से 42.6% सिर्फ
ہارڈ ویئر یعنی ٹیبلٹس پر خرچ کیا جائے گا۔ در حقیقت یہ منصوبہ ڈیجیٹل قانون سازی کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں اسمبلی ریسورس سینٹر، آن لائن تربیت اور ایک مصنوعی ذہانت پر مبنی چیٹ باٹ بھی شامل ہوگا جو اراکین اسمبلی کو قانون سازی میں مدد دے گا۔ عوام کے لیے بھی اس چیٹ باٹ کے ذریعے قانون سے متعلق معلومات دستیاب ہوں گی، جبکہ سیاستدانوں کے لیے آن لائن کورسز اور ٹریننگ سیشنز کا انتظام بھی کیا جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اربوں روپے قرضوں میں جکڑی ہوئی معیشت منصوبے وقتی ضرورت ہے یا غیر ضروری لگژری ہیں؟ جس صوبے میں تعلیم، صحت اور پینے کے صاف پانی کے منصوبے فنڈز کی قلت کا شکار ہوں، جہاں اسکولز میں فرنیچر اور تعلیم کے معماروں کو تنخواہیں اور پینشنز دینے میں مسائل درپیش ہوں، سرکاری اسپتالوں میں مریض ادویات کے انتظار میں تڑپ رہے ہوں اور معیاری علاج کے لیے انہیں مہنگے پرائیویٹ اسپتالوں کا رخ کرنا پڑے، وہاں ڈیجیٹل قانون سازی جیسے مہنگے منصوبے کی فوری ضرورت کیا ہے؟ کیا عوام کی فلاح و بہبود میں زیادہ اہمیت ٹیبلٹس کو حاصل ہوگی؟ ملک کی موجودہ معاشی حالت یہ ہے کہ صرف رواں مالی سال میں حکومت پاکستان نے تقریباً 28,000 ارب روپے کے قرضوں اور سود کی ادائیوں کا تخمینہ لگایا ہے۔ IMF سے مسلسل قرض لینے اور روپے کی گرتی قدر اور بنیادی سہولیات کی کمی کی موجودگی میں اس طرح کے مہنگے ڈیجیٹل منصوبوں پر عوامی رد عمل بھی سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ ناقدین کا موقف ہے کہ قانون سازی کے معیار کا تعلق کاغذ یا اسکرین سے نہیں بلکہ نیت، قابلیت اور عوامی مسائل کو سمجھنے سے ہے۔ سادہ کاغذ پر بھی مؤثر قانون سازی ممکن ہے، بشرطے کہ اراکین اسمبلی واقعی عوام کی نمائندگی اور خدمت کا جذبہ رکھتے ہو۔ بہرحال یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ملک کے مالی معاملات کے اور حالات کے پیش نظر یہ منصوبہ ایک اصلاحاتی قدم ہے یا صرف ایک نمائشی اقدام ہے؟ اگر حکومت کی واقعی قانون سازی کے عمل کو بہتر بنانے کی نیت ہے تو اس کے لیے زیادہ مؤثر اقدامات کم وسائل سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ پروگرام کے وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات کا لطف رکھا ہے۔